अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए वेज बिरयानी बना रहे हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल में वेज बिरयानी बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है और हेल्दी भी है। बहुत सारे व्यूअर्स के ख्वाहिश पर आज हम लोग एक वेज रेसिपी बना रहे हैं। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं। रेसिपी का मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले इसमें घी ऐड करेंगे। घी के साथ साथ हम लोग इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें थोड़े से रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्लाइस्ड ऑनियंस, ऑनियंस डालते ही हम लोग इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक ऐड करे बाद हम लोग इसमें स्लाइस्ड जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने से पहले ही हम लोग इसमें पहले टमाटो ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें कैरेट पीसेस ऐड करेंगे। नेक्स्ट पोटैटोस, आलू के बाद हम लोग इसमें
फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें ग्रीन पीस भी डालेंगे। इसी में हम लोग कैलीफ्लावर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट कैप्सिकम। इन सारे वेजिटेबल्स ऐड करे बाद हम लोग इसमें रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। वेजिटेबल मसाले के साथ साथ हम लोग इसमें ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इन सारे वेजिटेबल्स बॉईल होने तक हम लोग लिड क्लोज करके रखेंगे।
आज का रेसिपी बहुत ही बढ़िया बना था। आप भी सेम प्रोसेस फॉलो करिए, अपने घर पे आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। और अपनी कमेंट क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक करना मत भूलिए। और हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।